गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हूँ नवमी। मुझे गाधे के आस सारे जाऊँ पूजा करने। भगवान करंतु आज दिनटा समस्त भले ही कटू। एटा हूँ गोटे प्रकार तुलसी। एटा जगन्नाथ पाखे लगे। जो मैंने जानते कौ तुलसी निश्चित कमेंट करेंगे। वर्तमान रानी आसिक पहुंच सारे। रानी तुम्हें कौन धरच? काली जेहेतु अष्टमी थिला आमे समस्त उपवास करथिलु। वर्तमान पखाल खाइबा। पखाल सहित आज हेची मटर आलू आउ साग छतु आलू भजा। रानी तुम्हें कौन खाइबो? आज चिची हेइनी काली हबो। देखो रानी केमती बदमाशी होची। से मेहंदी लगे बोले बसची। सागो सागो ए सागो सागो खाइबो सागो नै मामा रानी तमे कोन खाइबो? भातो एबे हमें पखाल के स्टार्ट करिबा। खाइ सारी हम आपन सहित कथा होची। A few moments later. खाइ सलुनी साग सहित पखाल पूरा मजा आसी गला। चलंतु देखियो एबे रानी कोन करची। वर्तमान रानी रो एबे मेहंदी होबो। रानी तमे मेहंदी करिवो ना? एबे रानी रो मेहंदी स्टार्ट हैला।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନୀର ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ସରିକି ଏବେ ଗୁଡ଼ରେ ମେହେନ୍ଦି କରାହେଉଛି। ରାନୀର ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। A few moments later. ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନୀ ଗାଧେଇକି ଆସି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ସେ ସଜ ହବ। ଦେଖିଆ ଦେଖା ଗାଲା ଦେଖା। ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି। ବେକ ଦେଖି ନିଜେ ପକେଇବୁ ନା। ହଁ ହେଇଛି। ନା ଥାଉ ସେତିକ ଥାଉ। ରାନୀ ମତେ ଦେଖିଆ ଟିକା ନଗେଇବା। ରାନୀ ଦେଖି ମତେ ନ ରାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ଏବେ ଶୋଇବ। ରାନୀ ଟିକେ ବାଇ କରିଦିଅ ନା, ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ବାଇ କରିଦିଅ। ଆସ ଏବେ ଶୋଇବା, ଶୋଇକି ଉଠିବା। ଆସ ଏବେ ଶୋଇବା ଆସ। ରାନୀ ଶୋଇଥିଲା, ଏବେ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ରାନୀ ତମେ ଆମ୍ କରିବ ନା? ଆମ୍ କରିବ ନା? ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ଆମର ରାତିରେ ହେବ ଛତୁ ଚିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଲି ଚିଲି ହେବ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଛତୁ ଚିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।